Salam tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose une excellente recette d'aubergines sans friture. Allez, on commence tout de suite. اليوم جبت لكم وصفة بزاف بنينة وتحمر الوجه وهي باذنجان بلا قليان بلا زيت. تكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. Alors je prends deux aubergines déjà lavées et je les coupe en longueur en deux. هنا ناخد زوج حبات باذنجان اللي كنت شللتهم من قبل ونقطعهم بالطول على زوج. Ensuite je prends un plat qui va au four et je mets un filet d'huile d'olive. هنا جبت الصنيوة اللي تدخل الفرن وندير شوية زيت زيتون. Je dépose mes aubergines dessus. نحط الباذنجان تاعي داخل الصنيوة. Je mets un petit peu de sel, ندير شوية ملح. Du poivre noir, الفلفل الكحل. Les herbes de Provence, أعشاب البروفنس. Un filet d'huile d'olive par-dessus, شوية زيت زيتون من الفوقها. Et j'enfourne dans un four à 220 degrés pendant environ 15 minutes. وندخلهم في فرن على 220 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile. في مقلة ندير شوية زيت. Un oignon coupé en morceaux, حبة بصل مقطعة. J'ajoute ensuite le poivron rouge et vert. من بعد نزيد الطرش الأخضر والأحمر. Je laisse cuire un peu, نخليهم يطيبوا شوية. Ensuite j'ajoute la viande hachée, من بعد نزيد شوية من اللحم المفروم. Et pour l'assaisonnement, je mets le sel, التوابل ندير الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. راس الحانوت. Un petit peu de curcuma, شوية كركم. Je mélange bien et je laisse cuire. نخلطهم مليح ونخليهم يطيبوا. Dans un bol, j'ai mis du persil ciselé et 2 œufs. في بول بجهة حضرت شوية معدنوس مقطع وزوج حبات بيض. Je les mélange, نخلطهم. Ensuite, je les verse dans la poêle ومن بعد نفرغهم في المقلاة. Je mélange le tout puis j'éteins le feu. نخلط كلش ومن بعد نطفي النار. Mes aubergines viennent de sortir du four. Je vais essayer de les ouvrir à l'aide d'un couteau puis les écraser un petit peu. الباذنجان تاعي هذا وين خرج من الفور ولا من الفرن نحلهم هكايا بالموس ومن بعد نسيي نكرازيهم كيما راكم تشوفوا بالمغرفة. Ensuite je viens les garnir avec la farce. من بعد هنايا نحشيهم بالحشوة تاعي اللي طيبتها من قبل. Essayez d'être généreux, il faut bien les remplir. هنا عمرهم مليح مليح. Dans un bol, je mets la sauce tomate. Vous pouvez la remplacer avec la tomate concentrée et l'eau. في بول هنا درت la sauce tomate. إلا ما عندكمش ديروا طماطيش تاع الباطا مع الماء. Je l'assaisonne avec le sel. ندير لها الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Les herbes de Provence. شوية أعشاب البروفنس. Tout petit peu d'huile وشوية زيت. Je mélange bien. نخلط مليح. Ensuite, je verse la sauce tomate dans mon plat. بعد نفرغ la sauce tomate تاعي في البلا تاع الفور كيما راكم تشوفوا. J'ajoute ensuite le fromage râpé. Ici j'ai la mozzarella en cube. بعد نزيد الجبن المبشور. هنا عندي الموتزاريلا مقطعة المكعبات. après ديروا واش يكون عندكم. 2 tomates coupées en 4. زوج حبات طماطيش مقطعة على 4. Je mets un petit peu de sel sur la tomate. ندير شوية ملح فوق الطماطيش. Du poivre noir الفلفل الكحل. Et un petit peu d'herbe de Provence وشوية أعشاب البروفنس. Et je remets au four encore 15 minutes. نعاود ندخلهم في الفرن لمدة حوالي 15 دقيقة أخرى. La recette d'aujourd'hui est prête. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de m'encourager sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook et le groupe Facebook aussi. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Salam!
الوصفة تاع اليوم راهي واجدة، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجعوني في قناتي على اليوتيوب، تبارطاجيو لا فيديو. تاني على قناتي في الفيسبوك والجروب فيسبوك. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.